usa. Mayong gabi, mayong buntag, mayong udto kaninyong tanan nga naga-subaybay nini atong programa nga gitawag diskarte sa mga atake. Ni anasab kita pasalamatan ta ang Ginoo nga naghatag og panahon diin makapadayon kining atong programa sa daghan nga mga kakulian sa akong kinabuhi. Hinungdan nga medyo natalangan nato ang pagpadayon ini atong programa. Nagalaom ako nga Ginoo magatabang niini usaan dama ang inyong mga panguna karon kay nabalik ang atong programa nga gitawag diskarte sa mga atake. Apan sa dili pa kita moadto sa pagsugod, mangayo na kita kaalam gikan sa Ginoo. Salamat amahan sa higayon na diin ikaw nagatabang niini nga makapadayon kini nga programa, diin makatabang kini sa mga katawhan sa pagpatin-aw sa ilang napalibugan nga mga suhito sa balaan kasulatan. Andama ang among mga kasing-kasing sa pagdawat niini, manaon ta sila sa mayong kahimtang karon o among itugyan kini sa ngalan ni Jesus nga akong manluluwas. Amen. Dinhi ining tungora makaigsunan. Kung lamang kamo nagasubaybay sa atong programa nga gitawag diskarte sa mga atake, kasagaran usahay nga masuhito, mga buta nga napalibugan sa mga tao, mapatin-aw nato pinaagi niini nga programa. Nganuman, nga pareho man Biblia, pareho ra Biblia makaigsunan, apan ang paggamit lang nato usahay ang atong paggamit sa uban nato makagaraan sa Biblia kanang sila ra ang mo-explicar. Ito ang private interpretation. Apan kining ato makagalaan, itawag kini hermeneutic principle of interpretation. Ang purong hermeneutic kanang gikuha nimo ang context sa mga bersikulo kung unsay buot ipasabot ni ana. Kay kung ato gani maliso makaigsunan ang kahulugan sa Biblia, imong gipanamastamasan ang pulong sa Ginoo. Pulong sa Ginoo imong lisuon. Wala ba'y kahadlok nato makaigsunan sa pagliso sa pulong sa Ginoo, malang kung pulong sa tao kini kay bahala na lang. Apan pulong sa Dios imong lisuon. Nung dan na kung lamang kamo magasubaybay kanunay ni atong programa diskarte, gitawag diskarte kay atong koreksyonan makaigsunan ang mga explikasyon sa uban ng mga tao kaya kung nakita nga private interpretation. Ari kita makaigsunan sa suhito nga kung ang sundalo nagdugang kang Hesus, maluwas ba? Ato nasab kini tanaon makaigsunan. Kay tingali may bulong kamo, alaala maluwas nga siya nagpatay kang Kristo. Muni ang atong saysayon sa balaan kasulatan. Kay dili kon kita lang makaigsunan ang mag-explikar. Kay akong nakita nga linibong nga mga tao sa kalibutan nagadto nga ang sundalo nga nagdugang sa kilid ni Hesus mao ang nagpatay kang Hesus. Kasagaran, di ba? Kasagaran gyud sa mga tao nga nagato nga ang sundalo nga nagdughang sa kilid ni Kristo mao ang nagpatay kang Kristo. Tingali makayon kamo ngano ang Mr. Serrano. Alang-ala nga siya nagdughang, di siya nagpatay. Mao na ang atong pagtuo. Adto kita makaigsunan sa Biblia. Kay patin-aon ta kung kini ayuhon tagyud pagtuon ang Biblia na dili nato ma-explicar sa atong kinagalingon interpretasyon. Ingon ang Biblia, no private interpretation. Kinahanglan kuon tagyud ang kahulugan kung sa ibuti pasabot sa context sa Biblia.
nagpasidaan si Kristo makaigsunan. Sa wala pa malansang si Kristo, sa wala pa madakop si Kristo, wala pa kini-crucify si Kristo, nagpasidaan si Kristo. Mabasa ta sa Juan 17 hantod sa 18. Nagsulti dinhi na ako magahalad man sa pagpakamatay sa akong kinabuhi sa paghalad niini aron mabawi ko raw sa unya. Sabta, ako magahalad man sa pagpakamatay sa akong kinabuhi. Way tao nga lain nagpatay kang Kristo. Siya ra ang naghalad. Way tao nga nagpatay makaigsunan. Og niyo siya nga mabawi krosab siya. Ug ato na mapamatudan nga si Kristo ra ang nagbanaw sab kaniya. So, sa versikulo 18, walay tao nga makakuha ni inigikan kanako. Nabay tao makakuha sa kinabuhi ni Kristo? Nagpasidaan si Kristo. Walay tao nga makakuha ni inigikan kanako. Hinunua, ginahalad ko kini sa kinaugalingon pagbuot. May gahom ako sa paghalad ni ini o may gahom ako sa pagbawi nini. Nasabtan ninyo? Way tao nga makakuha sa iyang kinabuhi gikan kaniya. Siya ra naghalad sa iyang kinaugalingon. Kung sa yoron, siya ra nagpapatay. So, saan sa paagi ni ana? Ato kini tan-awon kung unsay paagi sa pagkamatay ni Kristo. So, klaro nga si Jesus ra mismo ang makakuha sa iyang kinabuhi. Why line? O walay tao nga makakuha o makapatay kaniya. Why makapatay kang Kristo? Kay kung may tao nga makapatay kang Kristo, sa ato pa, daily si Kristo Dios. Daily si Kristo Dios. Kung may tao pa nga makapatay kang Kristo, sa ato pa, labaw pa siya nga gahom kay kang Kristo. Kung doon na may tao nga makapatay kang Kristo, orais, dili ko moalagad kang Kristo. Kay dili siya ang Diyos. Kay walay Diyos nga mamatay. Di man nino na makaigsunan. Apan lagi maglibog kita kay natanom sa una-una sa mga tao. Nagkatong sundalo nga nagdugang kay Kristo, magyud kiniya nagpatay. Mao na ang pagtuo karon sa linibu ka mga tao makaigsunan. Ato tan-awon ang Biblia pag-ayo. So ato mapruiba kung natuman ba kining iyang pasidaan nga siya ra ang maghalad, kung siya ra ang magpakamatay, siya ra po ang mabawi. Kung natuman ba gayud kining iyang pasidaan. Karon adto kita makaigsunan pagsugod, pagbasa sa pagpruiba, sumala sa Lucas 23:46. Yan diri si Jesus, si Jesus mituwaw sa makusog nga tingog. Nalansang na si Kristo ini. Kay gipainuman suka, na yun diri. Si Jesus mituwaw sa makusog nga tingog, dili kay hinay. Makusog nga tingog. Nga nagingon, Amahan! Nganha sa imong kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Og sa nakapamulong siya niini, nabugto ang iyang gininhawa. Nabay nagpatay. Sa pagsulti ni Kristo, Father, and unto thy hand I commend my spirit. Diya, nabugto. Why nagpatay? Siya ra ang nagtugyan sa iyang kinabuhi ngadto sa mahan. Why tao nga nagpatay? So natuman ang iyang pasidaan. Oray tao nga makakuha ni ini gikan kanako.
sa pagsulti niya nga amahan, ngan ha sa imong kamot, itugyan ko ang akong espiritu, og sa nakapamulong siya nini, nabugto ang iyang gininawa. Nabay nagpatay. Ron, ipadayon tag yun kini magkaigsunan ang pahayag di man ikini nga teksto. Sa pag-inom ni Jesus og suka sa bersikulo 45, kay gipainuman kini, dili mao ang nakapatay kaniya o mao'y nakapaluya, kay ang tao nga himalatyon dili na makasinggit o makusog. Kung ingnon ta nga tungod sa painom sa iya og suka, mao kadto ang nakapaluya kaniya o mao pa ang nakapatay kaniya, nganong mosinggit pa sa makusog? Kung himalatyon naman galing si Kristo kay nakainuman ng suka, ngano man nga nagsinggit siya sa makusog? Naapay himalatyon nga tao na makasinggit pa makaigsunan. Panid ka mo sa ospital, ka nasa ICU, makasinggit pa ba ka na? Di naman gani ka na makasulti. So si Kristo makaigsunan, bisan pag ipainom og suka, wala magpasabot nga naluya si Kristo o himalatyon si Kristo, kay hinsinggit pa sa makusog nga tingog. So, klaro kaayo nga dili mao ang nakapatay kang Kristo katong suka, kundi siya ra mismo. Father, unto thy hand I commend my spirit. Siya naghatag sa iyang kinabuhi ngadto sa amahan. Ron, wala pa ka na makaigso na madughang. Ato masabtan, patay na si Kristo, nabugto ang iyang kinabuhi, gininawa, sa pagsulti niya sa imong kamutamhan, ako itugyan ang akong kinabuhi. Ato ipadayon sa versikulo 46. Tinaw klaro nga si Jesus mismo ang nagkuha sa iyang kinabuhi o iyang gihatag sa iyang amahan. Siya na. Wala maghikog. Mayroon tayo naghikog si Kristo, wala. Hatag niya ang iyang kinabuhi ngadto sa man. Ang pangutana sa pagdughang sa sundalo kang Hesus, unsa man buhi pa ba si Hesus ni anang igayuna? Adto kita. Susiyon ta ang Biblia. Kay gidughang man tuod sa sundalo si Jesus, sa pagdugang unsa man patay na o buhi pa. Ato kini subayon gayon makaigsunan, kay para maklaro gyud nga kung ang sundalo ba ang nakapatay kang Kristo. Pero ato na magibasa, wala pa dughang patay na daan si Kristo, kay iyang gikuha iyang kinabuhi ngadto sa amahan. Klaro ni anang panahon na makaigsunan. Tinaw ang pahayag sa sulat ni Juan. Mana ni kan Juan kay maato kita sa sulat ni Mateo naman. Kay dunay diferensya ni ini niya akong nakita makaigsunan ang sulat ni Mateo o sulat ni Juan. Inyo ra masayran kini. Ako careful kayo makaigsunan sa mga sinulat sa Biblia. Kinalan ang mapang tuition, kama, exclamatory, kinahanglan hatagan ta og kadakong kahulugan niya na makaigsunan. Magbasa kita Biblia, hatagan ta dakong kahulugan ka na mapagtuisyon. Kay pwede nimo maliso ang Biblia kung imong ibalhin ang pangtuisyon. Adayon kita makaigsunan. Apan nganong gidughang man kung patay na si Kristo sa pagdughang sa apostoles, ngano pa man gidughang nga patay naman ka, Mr. Serrano? Muna, nganong gidughang pa man kung patay na? Ingon sa Bible commentary, to make sure he was dead.
sa pagsiguro gyud kung patay na ba gyud kini. Idughang, pero kay patay naman daan. Patay naman. Ang pangutana karon, maluwas ba kini mga sundalo nga nagdughang kang Hesus? So adto na pod kita sa Biblia, kung kini nagdughang kang Hesus, nga patay na daan si Hesus gidughang pa, maluwas ba kining mga sundalo makaigsunan? Atong bantayan makaigsunan kining komparasyon sa Mateo ug Juan. Kadtong gibasa ta, sinulat kadto ni Juan, di manina, nga patay na si Kristo sa pagdughang. Pero ari kita ka Mateo, kay basin maglibog kamo. Nga daw ato masabot diri kan Mateo nga buhi pa si Jesus gidughang na. So ato kini klarohon makaigsunan pag-ayo. Sa Mateo 27, 48, 49, surat ninyo kay kumparar ta dito sa atong gibasa na sinulat ni Juan. Pero ari kita kan Mateo. Unsay pahayag ni Mateo? Sa Mateo 27, 48, 49, og ang usa kanila midalagan diha-diha og mikuha og espongha. Gipatuhop kinig suka o gibutang sa tumoy sa usa ka bagakay o gitunol kaniya aron iyang imnon. Itong suka ba? Ipadayon ta. Ato pa buhi pa na. Buhi pa kay gipainuman sa suka. Buhi pa. Versikulo 29. Ang uban na nag-ingon pasag dilang tan-awon ta kon muan hiba si Elias. Kaya singit man si Kristo. Iloy, lama sa baktani. Pagtuon nila, nagtawag si Kristo kan Elias. Usa ningon, ang uban na nag-ingon pasag dilang tan-awon ta kon muan hiba si Elias aron pagluwas kaniya. Na ay close bracket. Kita ninyo kining bracket? Atagi ka nagkaulugan makaigsunan. Kung sa yun, naapoy close parenthesis. Open parenthesis, close parenthesis. Parang kini dili parenthesis. Kung dili bracket. Open bracket. Og dihay mikuwag bangkaw og iyang gidughang ang kilid ni Jesus og dihay miagay nga tubig og dugo. So nagpasabot buhay pa kini. Kay nusinggit pa man pag singgit ni Jesus, iloy lama sa bakta ni gidughang dayon. Pero akong nakita sa lain version sa Biblia, kining close o open bracket, wala kini nga pinulungan magkaigsunan sa lain nga version sa Biblia. Gidugang kining og dihay mikuwag bangkaw og iyang gidughang ang kilid ni Jesus og dihay miagay nga tubig og dugo. Wala kay mabasa sa amog gihapon nga bersikulo sa King James Version. Nimo ka na mabasa makaigsunan. Bisan sulayan nimo. So daw masabot nato nga pagdughang sa sundalo, buhi pa si Jesus. Apan tan-awa pag-ayo ka ng cross o open bracket. Nagkaulugan italic word. Kana konsayoron gidugang kana nga pulong o wala ka na mabasa sa uban version sa Bible, ilabi na sa King James Version. Kung sa gibutangan nila og close o open bracket. Sabta ninyo may kahulugan na. Unya dira ba kayo maklaro nimo kanang iyang gi-imprinta diha nga close o open bracket? Hinungdan nga kung imong basahon kining sunod na mga pinulungan, wala kanay mabasa sa lain nga Biblia. Gawas makaigsunan sa uban nga version na ilang gihimuana. So
sa King James Version wa kay mabasa anang gibutangan nila cross of open bracket. Wa kitay mabasa ni ana. Gibasa ko sa Tagalog na ay hapon close o open bracket. Sa ato pa, dili ka na makaigsunan original nga pinulungan. Gidugang sa Tagalog version of sa New World Translation Bible, imo makita ang bracket. Makita nimo ka na makaigsunan ang bracket. So, magbantay kita makaigsunan. Kay ilang patuon ang mga tao nga ang sundalo mo'y nagpatay kang Kristo. Samtang sumpay nila gikan sa pagpainunog to suka gidughang dayon. Wala makaigsunan. Wala. Kay didto sa atong ibasa kang Juan sa pagsulti ni Kristo niya na Amahan, sa imong kamot itugyan ko ang akong espiritu. Diha nabugto. Why tao nga nagpatay? So, klaro kaayo makaigsunan kining paglimbong sa iba sa mga tao. Sa nabugtuan sa kinabuhi si Jesus, ang masundalo, midalayg sila kang Jesus. Imanin na, sa pagkamatay ni Kristo, midayig ang mga sundalo. Midayig ang mga sundalo. So, nagsulti din sa Lucas 23:47, og sa nakita sa kapitan, ang naitabo siya midalayg sa Dios og mingon sa pagkatinuod kining tawhana dili sad-an. So didto nagpahayag ang mga sundalo nga kining tawhana dili sad-an. So noto sila nga walay sala ni Kristo sa diha gilansang kini sa cross. Moadto na kita sa tubag sa pangutana kung maluwas ba katong sundalo nga nagdughang og bangkaw sa kilid ni Jesus. So ato na kini husayon mga kaigsunan. Kung kining sundalo nga nagdughang kang Kristo, nga patay naman unta si Kristo apan gidughang, maluwas ba kini? Primero atong ibasa nga nagpamatod ang sundalo nga sa pagkamatod kining tawhana walay sala. Og ato naman kini mabasa sa Marcos 15:39. Og sa nakita sa kapitan sa sundalo nga nagtindog sa tubangan kaniya nga ingon nabugtuan siya sa gininhawa, siya miingon ang sundalo sa pagkamatod kining tawhana anak sa Dios. Timan-i mismo ang nagdughang nukumpisal sa mga tao nga sa pagkamatod kining tawhana anak sa Dios. Dito na kumberter ang sundalo nga primero dili mo to nga Dios si Kristo apan niining panahona sa nakita og nasaksihan niya sa pagkamatay ni Kristo nagpamatod ngadto sa mga tao nga sa pagkamatod kining tawhana anak sa Dios. Anak sa Dios. Ato kini makaigsunan ikumparar nga pagsulti sa sundalo nga anak sa Dios. Ato kini kumparar usab ngadto kang Pedro. Ato nakita nga sundalo nagkumpisal nga si Jesus anak sa Dios. Ug atong makumparar kini kang Pedro nga hingkumpisal usab si Pedro kang Jesus sa pag-ingon ikaw anak sa Dios. Kung ang sundalo nagkumpisal nga si Kristo anak sa Dios, adto kita kang Pedro sa pagsulti ni Pedro nga ikaw anak sa Dios. Og si Jesus mingon
Dalaigon ikaw Simon Baruna, kay wala kini ipadayag kanimog tao kundili gipadayag kini kanimo sa akong amahan nga na sa langit. Unsa kuno? Dalaigon. Gisulti ni Kristo si Jesus si Pedro, dalaigon ikaw. Sa pagsulti ni Pedro, pagkumpisal, ikaw anak sa Dios. Ingon ni Kristo, dalaigon ikaw Simon, kay wala kini kapadayag kanimog tao kundili gipadayag kini kanimo sa akong amahan nga na sa langit. Kung gisultihan man ni Kristo kining si Pedro nga dalaigon, kay naingon si Pedro, ikaw anak sa Dios. Adto kita sa sundalo, paingon, ikaw anak sa Dios. Di ba posible kung buhi pa si Kristo niya ng panahon na? Di ba ino sa dalaigon ikaw? So diha kita magkumparar kang Pedro o kining sundalo nga nagsugid, parihuraan nilang pagsugid. Pagsugid ni Pedro, ikaw anak sa Dios. Ingon ni Ginoong Hesus, dalaigon ikaw. Unya kining sundalo nga ingon, ikaw anak sa Dios. Di ba? Inunusab ni Kristo, dalaigon. Diha kita makaigsunan magkumparar. Kung si Pedro, di pa nalangina ni Jesus sa pagsulti niya na ikaw anak sa Dios, walay katarungan nga dili usab panalangina ni Jesus ang sundalo nga nagsugid sa mga tao nga si Jesus anak sa Dios. So, magpareho makaigsunan ang ilang pahayag ni Pedro o kining sundalo. O gipanalanginan sa Dios si Pedro, o niya kining sundalo, dili panalanginan. Una-una, makaigsunan. Parihura. So, adto kita makaigsunan kung maluwas ba kaning sundalo nga nagpahayag nga si Kristo anak sa Dios. Nagpahayag kung sayoron, nagsangyaw kini siya ngadto sa mga tao nga si Kristo anak sa Dios. Kamusta man kung mabalik ang Ginoo? Maluwas ba kini nagdughang kang Kristo? Primero, kung atong basahon sa Pinadayag 1 City. Pinadayag 1 versikulo 7, basaha din eh. Tanawa siya o malabot uban sa mga panganod si Kristo. Og makita siya sa tanan mata, sa tanan na nagdughang kaniya. Pagbalik ni Kristo, makakita ang mga tao o ang nagdughang makakita sa pagbalik ni Kristo. O kung atong basahon makaigsunan sa 1 Tesalonica 4:16, sa pagbalik ni Jesus, ang nangamatay kang Kristo banhawon pag-una. Kadto mga dautan, dili pa mabuhi kung mabalik si Kristo. Ang mga nangamatay kang Kristo, unahon pagbanaw. Therefore, kining sundalo nga nagsulti sa Pinadayag 1 City na makakita kang Kristo, dili maluwas. Una-unaan ninyo makaigsunan. Adunay uban nga una-una ka na Brad, espesyal nga resurrection. Espesyal kanang paghukom na ni Kristo, espesyal. At tinuon na, espesyal. Pero dili nga na gibanaw niya mapatay ra. Kay mo na ang pagtuo sa uban. So klaro makaigsunan na ang sundalo nga nagdughang kang Kristo, dili kini siya mao nagpatay, kundili gidunggab para maprueba kung tinuod ba nga patay na si Kristo. Paana nagpatay kang Kristo, way tao nga makapatay. Kundili siya mismo ang nagkuasa ang kinabuhi o nagihatag sa amahan. So dili ingon makaigsunan, boyno, kining sundalo, siya naglansang kang Kristo. Ilansang, siya naghampak. Pero atong masayran makaigsunan.
sa diha nga nagkumpisal kining sundalo nga sa pagkamatuod anak sa Dios si Kristo. Busa gipadayag dinhi sa pinadayag Ono City, pagbalik ni Kristo. Musugat sab kining sundalo nga nagdughang kay makakita sila uban sa mga matarong makaisunan. Mao na ang atong tan-awon ang Biblia makaisunan. Ang punto nako karon makaisunan, kung unsa man kita kadaotang binuhatan, ato lang ikumpisal uban ang paginulsol ngadto kang Kristo kay may gugma siya sa pagdawat kanimo. Kung gidawat man ni Kristo ang pagkumpisal sa sundalo, nga sa tapos kining sundalo nga naglansang kang Kristo, apan hingkumpisal kining sundalo nga anak sa Dios, walay katarungan nga kita makaigsunan bisan unsa ikaw kadautan karon nga tao. Kung kita mahinulsol ngadto sa Ginoo o mosulti ngadto sa mga tao, pagsaksi nga si Kristo mao ang atong ginapaabot na manluluwas, walay katarungan nga dili kita pasayloon. So ang ato lamang puntos niini makaigsunan nga dili kita magpalibog kung unsay gisulti sa Biblia nga kining sundalo nga nagpatay kang Kristo, nagdunggab kang Kristo, dili mao ang nagpatay kay patay na daan. Mo na ang konklusyon nato makaigsunan. So dili kita makaingon nga kriminal kining sundalo nga nagdunggab. Boy no, tingali man tawag tag kriminal kay gidunggab patay na. So ma-charge ka na double murder. Patay na gidunggab pa. So matawag ta double murder. Pero sa pagsugid niya nga sa pagkamatud, anak kini siya sa Dios, Jesus. Nagpadayag na kini siya naghinulsol sa iyang hihimo makaigsunan. Wala man ka na ang punto nato nga sayran nga ayaw ninyo sipyata ang atong lektura. Sundag yun ninyo kay dunay mga butang nga mapupo ninyo dinhi sa mga pagtuo nato nga primero na sayop kita. Pero makoreksyonan kita din sa atong programa, diskarte sa mga atake. Ang Diyos, mag-auban ka nato. Magampo ta. Dagan salamat, Amahan, sa mga pahayag nimo, sa pagpatinaw, sa mapasumangil sa mga tao na sundalo nagpatay sa imo. Way tao nga makapatay sa akong Diyos nga si Kristo. Ay ang Diyos, dili mapatay sa tao. At unta ikaw mga padayon ni ini nga programa sa pagpadayon ni manaunta sila sa mayong kahimtang. Wala nin dautan mo masamo ko na panahon. Kilala na mo nga doon na ikaw mo balik. Andaman, among kinabuhi. Gawin na mo kinisang nalang samahan sana kung si Espiritu Santo. Amen.